Mimale Tuhan debata Jehovah danging nang to dinami to dopam munabadi nang upuji upasanga pami kuarmu nang marsaur mahami dot hatam nabadi asaraja roha dohot pikiran nami sahapu matodim patau hok kami mangatusi hatami hobar tulo meneroham jalapar kukuam muhami Tuhan mangulahon hobar hatami di tonga-tonga ningulu nami kadung marsada-sada. Pasu-pasu mahami ada Tuhan debata Jehovah mengasahun korenakmu Tuhan Yesus Kristus martangiya kami Tuhan. Amin. Oras marihida kamang inang. Orala sautik titing tay akamang do tamu kenang molo di wartatay na marjamita di minggu jam 10 aturan na amang padita resok taro. Asatakas taboto nasida lagi marhabot ni roha. Natuari maruzungulu ma iboto nasida bibel pro borugultum narong disiatar. Jadi borhak mamang padita jam onom botari sian tonga-tonga ni huriat taun. Alani hamima namang gatihun itonga-tonga ni huriata di hari minggu arianon akamang do tamu akenang. Tabuan mano ditang yang tabi akamang samargugo saluhut na keluarga. Ari sinema tutano ibotoni nasidei. Songoni majo lau paulihun wartataya kamang so tungadong suku-suku disipat dita do dibayin na marjamita buasa gabi guru ay guru do pedang padita do behi innan nokan ati kamangga dot aka ulaut ta sadarion hamima alamang padita ta lagi berduka cita hamima manguluhun aka ulaut ta dari minggu sadarion damang denang na hinahulungan ni Tuhata Yesus Kristus hatani debata na gabi jamita di minggu ta Minggu parjolo dung trinitatis ima na di ene siya pesalmen biddu 50 mamukas yan ayat itu saha rodi ayat 15 pesalmen biddu 50 mamukas yan ayat itu saha tu ayat 15 hujaha madihita kamang rotamua kenang sonon madidok disi saya tangihon maale bangsoku asama kulingau ho ali Israel asahu hatidak kotuho au debatado debatam dada alani piliami ubain hupicakko manang alani piliami situtungon akan atotong di jolokku dang nian pola siya jabum au mabuat lobu manang habing siya nakabaram ay guru dia udah sudah binatang ni harangan pinahan na maribu-ribu akan na didolok pe hutadda do sude pidong akan na didolok rodi akan na manggumit di ladang guru diaudo tung sura maleau dang pola tuhoau mangalu-alu ay guru diaudo lihat portibion rodi isina tung panganok kuma juhut horbo tunggal manang inumok kumudar niya kahabin Pelihon matu dibata hamuliation jala garari ma akabagam bagabagami tunasun timbul jala juma au juppa di ari hagugotan asa hubaluaho asa dipujiho au ido anggo sahana akadamang dohodenang na hinahulungan ni Tuhata Yesus Kristus adong sada persoalan di partikianon nang di zamanon waeng namasay mabiar nang sibikila di tunga-tunga ni partikianon na kamang inang dia may naparjulu akamang do tamu akainang persoalan ni dang tubu siya duru ni huria persoalan ni dang ro siya duru aka naso sa huria alay boy masa persoalan ni akamang boy idota di tunga-tunga ni huria gudang jolma akamang do tamu kenang di partikiano lam jonok tu debata lam ringgas marminggu ringgas rotu gereja aktif di gereja dohot pelayana di tonga-tonga ni gereja bahkan ringgas dot akapar pungua di gereja alai adong alaina kamang rohana dang di gereja alai rohana dang lau marsoba tu debata odo persoalan na kamang do tamu kenang jala omma na masa di tonga-tonga niya kahurian waeng di partikiano na kamang do tamu kenang gudang don waeng songni kamang do tamu kenang rotu gereja hola lau patuduhon pahiana rotu gereja hola lau patuduhon nuansa
marnuan sahitan oda asa diida ka jolmai songonon anno nahatada asa bo songonon anno dibaeda iko dititik ko do oda asa diboto jolmai na mga leon hamulati unaw asa songonon asa songonan dot udut na kamangina gudang do kamang do tamu kenang jolma noeng rotu gareja horan nang lapatuduhun ogungna suara ni ogungna ina molo dihalak batak alanido rode batano ay mamisang bangso Israel marhiti-hiti pesalmen ni si asapon akamang do tamu hamu akabangso Israel tangihok kamu maaw inna debata nang makuling debata nang dipaingot na sida bangso Israelia kamang inang dang talu haburjon ni sida sakita dang talu haringgason ni sida namar minggu namar sobba tu debata ringgas do na sida marsoba tu debata ringgas do na sida pasatok Elias itu tugon ringgas do na sida mangulahon akadat istiadat na sida alay yang gorohan na sida kamang say di rajumi na sida molonunga di lehong peleani molonunga ro marsoba nunga be mardame debata dohot na sida dang persoalan ya penting peleani do na rikotin om manasala alani do na dipaingot akamang dotamu kainang di minggu sadarion dipaingot mahita dia dosa sitong na parminggu ni dia dosa sitong na ibadah yang sejati itu bukan hanya datang duduk bernyanyi mendengarkan firman Tuhan memberikan persembahan lalu pulang bukan itu tetapi ibadah yang sejati adalah hati yang dibukakan hati yang murni hati yang tulus hati yang mampu mengubah hidup kita ini akamang itu ibadah yang sejati rohaido ido banda didok kona kamang di minggu tahun nang dipaingok ma guru di debatado portibion rodi nasa isida molo dipaingot tita kamang do tamu kenang di minggu na parjolo dung trinitatisun molo didok ko guru di debatado portibion rodi nasa isina adong tolu nang dohonon na kamang na parjolo dak pola akamang mangulu de bataholan ala ni silehon-lehon ni jolma taingoti jalai kuning otot tadi paingot nang kian Tuhan tidak membutuhkan pemberian manusia alanya suatu ngarong jala ido persoalan namasa noai moloso di gereja biau ikodangan bepe nyumbangan non berek komanon ini kan gabe merasa ibana seholan alani ibana jong gereja gabe merasa mana holan alani pinoparna alani keluargana banda gabe mardala terus gereja ala silehon-lehon na gabe terus anong gereja hape daw akamang makana dipaingot di minggu nang di bangsa Israeli pia kamang do tamu kenang dipaingot ay guru dia udo saluhutna kamang do tamu kenang ido na didokon ni debata tu bangsoi saluhutna kapinahan akabina tang narong didolo nang kadigunung didokko saluhutna sa guru dia udo saluhutna portibion ro dinasa isina nang ngulut taon ngulutop pia manginang punani debatado hosat taon terlumobi punani debatadoi alani dang adok siya gijak kono tok kabenang tarok pola si pasang-sangapok kabenang dak pola ikono adok si subuto rohana kabenang ay saluhutna guru di debatado saluhutna kamanginang nang aingoto tuhida kamang di tonga-tonga ni minggu sadario na kamang do tamu kenang itu adalah milik Allah hidupmu jiwamu tubuhmu jabatanmu pekerjaanmu tahtamu sekarang itu adalah milik Allah maka jangan pernah sombongkan dan angkukan unang pola ya pangasahon na tong ay songonod do geleku songonod do pejabat do sudi songono unang pola nila patuduhon aka ugungna ingot debatado namarna punahoni itu adalah milik Allah bukan milik manusia tudus doya kamanginang songod danak na met bere kamu mada danak na met molo talia si panganon tu ibana molo tajalo musi maul doleanon kan songoni dong gurang noy ngulu ni jolmon dilihat debata si panganon dilihat debata pasu-pasu lau majalo musi maul hiem mangalian gak bisa hera kuna enggak lah punya aku ini kasih bapak tadi punya aku ini kan songoni do nang nguluton wae daong unaku don au do mangaludun alani odo langsung ngono ngelu jauh songon songoni do kamang do tamu kenang gurang wae
Alani do kamang do tamo kenang dipaingot musejol mau nang dipaingot tita kamang do tamo kenang bawa saluhutna guru di bata marharoroa se di bata do kamang ido minggu trinitatis di bata ama manopa sian naswarong gabiado oma na dipaingot tu hita di minggu sadario paingot to tu hita mularong piriho hasabapon hamulatehon unang pola hagi jakon parsato kina doi debatado anggona punasai dak pola nala patuduhon dak pola nala pabubuhon ale pasahak ma tu debata no dengga kama idu na dipaingot tu bangsa Israelia kamang do tamo kenang dipaingot tu nasida aisyah debatado mula di saluhut nai dang pola iko jolo na dipele dak pola iko jolo na disugut rohane asa dilehoni ido molotaida di sada koreni nakyan sapuli na idokon ni Apostel Paulusi dang mahap na sida siya pilihan na argay bukan persoalan persembahan na dipaingo ni dibatato na sida dang persoalan besar kecilnya persembahan dang persoalan balgame ni pilihan mi inang rotu garijau di bereng dibata alai persoalannya hatimu apakah tulus dan ikhlas. Tak tuaha mangaliw balga pilihan alih rohana dang ikhlas. Asa bereng jol mado, asa odo, asa ado, asa odo, asaan. Ale ingok ma ido na dipangido ni dibata, ido na dipaingok ni dibata tu bangsa Israel. Ringkas pinasida marminggu, ringkas pinasida mamelew pilihan, asa odo, asa od, dang sian ias ni rohana kamang do tamo kena. Bukan dari hati yang tulus memberikan persembahan kepada mesbah itu. Tu adopan ni debata. Alani perlu do taparinggan introspeksi diri kita di minggu sadarion buhado tutu harorotan wae pasahak piliani na di ojar do na dipaksa do sian ias niruhata do sia bulus niruhata do pasahak pilian mulu sia bulus niruhata na dingga do pasahak tota satabia kamanginang dang dohono nami gabeha olak kepeng tahatai alai adong do pinuang persoala di garis taum pilian di gopu-gopu pilihan bahkan namaribak bahkan adong dope akan nasolayak. Ini mau diingatkan kita kembali. Bagaimana persoalan persembahan itu. Buhado mangalihon puna ni debatadoi. Na dilehon ni debata taleho musim mulak tu debata. Itu. Jadi unang merasa punami, unang merasa honak punai sudinang. So ngedak nami meti. Sehera punana terus dihopol-hopol di tiup-tiup. Habis cupang mati kina rode bata dibuat mai. Tinggal lo sudi nang tadinggo sudi akenang. Adong naboy mabuan? Dang adong. Tadinggo anggo na dihasi yang ano. Damang dainang na inaulungan ni Tuhan ta Jesus Kristus na padua huma kamang do tamu akenang. Diamu akadungan na inaulungan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Di napadua ho didokot di ayat 10 opati akamang. Di ayat 10 opati dido pilih kamu matu dibata hamu liateun jala garari hamuma aka baga-bagami tunasuntipu molo dido penuai kamang dipaingot musi bangsa Israel taringot tu mameleon dibata tu amulateun kamang bukan hanya kata ucapan terima kasih alai buhado nak dung disadar ho kita dung dipaingot kita kamang do tamo kerang marharoroa sa debata do saluhut nai ujung taruka marohala pasahaton hamulation baga-baga tu adupan di debata idu kamang do tamo kerang dang nahurang di debata jujuk di hita sunguni dang nahurangat debata dang pola marpugus debata mulu dang rohita marminggu dak pola gabe hurangat debata kamang do tamo kerang mulu dang tapasaha peliatai alai ingo ma ukak ni rohamido parbu ini hap orsiau mido naung madai naung takas makilalahon pasu-pasu ni debata sileho-leho ni debata ujung na ido pasahatamu baga-bagam tuadopan ni debata mulu di bahasa Indonesia diokon bernazar odo kamang do tamang kenang perlu atu satta di minggu di aingot tita dukta hilala dukta pakilalaho dukta daya kamang do tamo kenang ai na dito pani di bataro abe ngurukok kabe sileho-leho ni di bataro karejukok kabe sileho-leho ni di bataro gogokok kabe sileho-leho ni di bataro jabatakok kabe nang sileho-leho ni di bataro karena itu tidak kekal alani molo di botohor sileho-leho ni di bataro gararima baga-bagam
tu debata dok mauliate marhiti-hiti hamuliateo nasien ias neroha amang do tamu kenang jojot do hita sungoni taringot tu baga-bagaon adong sada ilustrasi na menarik jojota kita detiki susah do hita boy hita olo marningot debata baka di detiki sonang boy do gabe lupa hita dia kabaga-baga teya kamang isa datiki adong sahala amata karejo di perusahaan ujui gajina 4 juta do pesa bulan dungi romay bana madok amang marbaga-baga maau 10% masian gajiki hulia ma gaduk bulak pilih aku nauli amang saya dipasu-pasu Tuhan mabarkari cuma tak jupang di sadati kinai musia kamang naik mak gajina naik majabatan nak gabe pengawas margaji may bana 10 juta dung margaji 10 juta naik matok 10% 1 juta mapasaton sadati musia kamang naik may bana musia gabe manager margaji may bana 25 juta ujungnya 2.500.000 maganuk bulan marhusori madirohana ngababal gahui natu garejai bah ganuk bulak kabe hali sabulan hali 12 bulan nasaw mahabe gudangna hupasahat tu garejai bah muluboy bah law majau tu jabuni amang ujungnya dapat tu law jabuni padita amang padita muluboy amang moru mamang baga-bagaki asong na paduk duku bereng ngababal gahui 2.500.000 akamang do tamu kenang madidok paditei idok singkat do kamang martangiang mahita mangga martangiang mahita na olo asa utangnya kon mula musihamu tu debata tu jabatan muna na parjuli karyawa biasa asa satia hamu dibaga-baga munai ina tarsongko amate kamang inang sipah tasongoni do ngulut taon dung balga pasuk-pasi olo dulu iban namang aleho pasuk-pasui olo do ni usak musi baga-baga ya kamang tudo susang hong sada ina parari kami siya kamang mulo marana ano pinakon no talmo na iko patubonana leanokku habe dong adong marana didokkom ma ay dia do inang ay namati hiyad do ng leanokku ina budo masa ya kamang inang songoni bui ala ni situasi ala dung balga ala tapake pamikiran ni portibion ala tapake bagi-bagi ilmu ni portibion na kamang do tamang kenang gabi mu barohata tu debata gabi mo si baga-baga tay nang tabaga-baga tu debata gabi tausak mo si taribu kamang seta hopol-hopoli seta tiyo-tiyo bi seta golom ya kamang gabi punat tahape daw nalaw sal pudo salutna dipaingot sa guru dia udo sudi ukap ni rohamido iyas ni rohamido na pasahaton tudus 2 kamang sungon dana na meton di umur 7 tahun narong dana akamang do tamo kerang ala somal ibana dihilala ibana na denggan mulai umur 1 tahun di tahun na tua-tua na ulang tahun na 2 tahun 3 tahun lasir rohana habe to puma terbigi ibana ulang tahun marsugot bapakna marpikir may ibana buhado benokku asalas rohani bapakon umur 7 tahun do beda apela may bana tu kamar niya mangna dibereng madompet tipia di meje dibuat ibana madompet ni bapakna itu horma bobon iliyam matu bapakna selamat ulang tahun ya pak ini kadoku isuk kuna mate sedih hepengi sedompet ni bapak las rohani amate ya kamang do tamu kenang alanya ha aisyad de batado dibuat ibana hepengi san amana do ijalo hepengi dituhor dilian sian iasni roha bukan persoalan permen bukan persoalan harganya bukan persoalan berapa nominalnya tetapi hati yang tulus rohana ias rohana ukap idu na pinangilu di debata kamang do tamu kenang idu na di ida ni debata di tonga-tonga ni bangsa Israeli dak tuahai tamar minggu kamang inang alai selalap pangasahonot tak kana tapa ini pabobot tak kana tapa tupai nang hitay ko na siyahon musyenang ido na di paingot dito piniminggo na kamang ido ba na ko gararihamu baga-baga muna dok kamu mamuleate kamang ala nung tajalo siya debatadoi dungita liyam baga-baga tatu debata dungita pasaha mahamulete tatu debata kamang ido na di paingot di tonga-tonga ni minggo napaduaw napatuluhon akamang do tamo kinang ima na di dokon na kamang di ayat na 15 jalaju ma'au jupa di ari hagugutan on akamang do tamo kinang di hati dakot debatado tu bangso Israeli
ala bangsoi molo di Korintus di dokon si Paulus ikon na jolo dipele do akka dewa-dewai baru dipasu-pasu na sida ada rosi Paulus debatana di padan na robido na di padan na baru sarupa do na sinobba ni bangsa Israeli na satia mamasu-masu kamang do tamo kenang dak pora ko jolo peleon dak pora jolo sobao na kamang ayah tubus ni pilihan nang natudutong ima Tuhan Yesus Kristus nang pinelehon di hau pinor silangi ido pilihan ng marka akamang do tamo kenang alani do ban na didok ko na kamang molo di hajol maon tarumuwi di hitaon no yung kamang donga mekel do gudang anggo donga tangis oti doi donga susa maul do dapoti alay idahamu mahata ni debata nang merhiti-hiti pesalmen 50 ayat saplio joma jala joma au juppa di ari hagugutan na pinangido ni debata akamang do tamo kenang roha taido parsaurat taido kamang totong solhot tu di debata rosu parsaurat tai totong rosu hita totong rakod debata bukan persoalan transaksi. Tuhan menginginkan relasi yang sangat dekat, relasi yang sangat intim kepada Tuhan, bukan persoalan transaksi berapa persembahan berapa ini bukan. Ido na dipangido jalaju ma'au uju hagugutan amang inang debata na disobba di bangsa Israeli debata na satia ido debata nang natahapor siya dari debata na totong mamasu-masu hita kamang totong kena debata na satia madongani hita na totong na didok uju haguguta pe hita kamang natarpaima do debata di jujutay dak pola alani silehun-lehun dak pola alani batu bau ay di boto debata do edang adok karo diawi molo male piau adong do diau guru diau do saluhut roh tau do ngulut tau do kamang do tamo kenang asa mula matu debata marparsorat tu debata rohana yas holong na rosua kamang do tamo kenang dungi tubuh ma pakati dangun ni hapor syauta itong-atongan ning ulut ta ganu marsada-sada amin martang yang mahita Mauliate mali Tuhan debata Jehovah di hatam no kutangi kami sepa tahu matutu hami Tuhan mamakke tikki nami gugu nami ngulu nami nasana adong na dihami asa marguna jala marsangak marmulia guar munabadi huboto hami Tuhan marharo rosyak kurusal hutna idu hatamina paingotok kami asa tama jala tahu kami Tuhan mamakke salukna gabe hasanga pun hamulia di guarmu unang magabe partutuka di tonga-tonga ning ulu nami unang magabe partutuka di tonga-tonga ning ulu ni kadongan nami ali Tuhan debata Jehovah alaya jari kami Tuhan mamakke pasu-pasumi asa habauran nilas ni roha habauran ni aka hinadingkan nang dame maradopun aka persona nami di hasyang anon pasu-pasu mali Tuhan debata Jehovah nang hatam na kutangi kami saya pargugui kami tutu mangulaho parsurumi asa huwa tidak ko kami dinggan di basam dohot asin ro kami pangaramo timu padonganemu nang di siliholihomu diaka pasu-pasum dingulu nami hati dak konon nami me Tuhan marhiti-hiti baga-baga nami dalan nami madok menate sien yes ni roha nami pele hono nami matutu daging todi nang ngulu nami asa hasangapun di warmu nabadi pasu-pasu mali Tuhan debata Jehovah karuas di huriam HKBP pasar melintangon mamuk kasedadana na met-met na merbaju duli-duli na magudang Tuhan jaka na sodapotat parkarijuan saydo ngani pargugui parsahalai patuduhon naka parkarijuan jaka na sodapotan sirokap nito di dobenang patuduhot Tuhan asa cupang aka sirokap nito di hobartulo monero hami nang dia manami na nami di nang marumah tangga dina uasan di parbuy ni pardunga saripion na asahona manupak mamasu-masu Tuhan mangalehon hagabion di anak nang diburu Tuhan pasu-pasu mo burtian niya kainan namin ang pasu-pasu mo kaama nami Tuhan nasa dibugasan ulup-ulup las ni roha mamuji madok muliati hami didinggan ni basami ali Tuhan debata Jehovah debata para si roha nang pasu-pasu Tuhan akan natua-tua nami pasu-pasu Tuhan akan naturas nami Tuhan tarlumubi dia kalansia Tuhan lehon gugu hai pason pakirimun nang hasabarot di nasida manguduti ari-ari ningulu nasida di hasenganon pai marro pajum di tonga-tonga ningulu nasida lehon mupos nero hatu nasida lehon hai pasot Tuhan pargugui si majusat nasida mangalak kahol lakana lehon tiurni parnida Tuhan
lau marnida salhutna kanan tinopami. Ale Tuhan debata Jehovah nang martangi yang dohami di sadarion. Ima didenggan di basam dohot asini roham nama masu-masu ruas ni huriam inanami inang boru syagian. Naboho umur na 70 tahun tutu didenggan di basam di padonganyamu di pangarorotmu di tonga-tonga ni ngulu ni inanami o Tuhan. Hodo na mangarorot, hodo na manok, hodo na madongani ibana mangurupi ibana Tuhan. Madalanya ka ari-arina pasu-pasu pargugoy ma Tuhan. Sahap pumatu pasu-pasu las ni rohatu inanami on. Madalani gajang numur napi nasahami lamar sangat marmulia magwar munabadi marhiti-hiti ngulu ni inanami inang boru syagian. Ale Tuhan debata Jehovah nang sursoni Tuhan di ruas ni huriam di namanagam las ni roha. Ima keluarga amanami Bapak Glenn Hutagalung inang boru purba natongon lau menghadapi operasi sesar di nalau seorang yang nakun nasida Tuhan di rumah sakit Advent. Dungani parguguya ka medis parbisuki Tuhan. Tulus maulau ni nang jupang akalas ni roha Tuhan marulop-ulop keluarga besar marga Hutagalung majakop pasu-pasu na pinasahakmu itong-atongan ni keluarga na sina martaba-taba akap inawarna pasu-pasu nang inanami nang boru purba lehon gugu Tuhan nang hahi pason pasu-pasu oleh Tuhan debata Jehovah nang suang-suang ni Tuhan ruas ni huriam wiksada nyonya si pahutar inang erlintan boru sinagana tongon pihak di rumah sakit Advent nuai ngali Tuhan. Homa nama masuk-masuk akka ubat si pangano sinumunap inar saudihona. Padao permarah Tuhan dongani urupi pargugui manangah hape Tuhan parsahito ni tanggal hosya pamatangna. Asa boy ibana sonang horas mula tu bagas na Tuhan marlopolo marlas ni roha. Nang soksoni di anak ko ni huriam si Gordon sagala Tuhan. Natongon pihak nang di rumah sakit Royal Prima. Dot inanami inang boru hobbing Tuhan nyonya si hiti. Asaho mangalihon na hipaso na pihak nang di rumah sakit Royal Prima. Apehon paherbang tangan mo na sumba di masu-masu na sida Tuhan. Mangalihon hamalumon hahipaso. Gugu na siya koy. Asa tumibo na sida mula sa rumah sakit. Marpumurap dohot keluarga mo siya marlas ni roha. Di bagasan holong na siya koy. Ali Tuhan debata Jehovah debata para si roha. Huboto kami debata pangapul na sumurong. Apuli matutu Tuhan naposom amanami amang padita resot padita hasurungan gultong rap dohot inang natongon marhabot ni roha ima di parmodding ni inanami naposom bibil probur gultom iboto ni nasida na disiatar Tuhan di namar sakap keluarga di ariside matutu pataron na tuingana parsatok kinani. Oh mana masu-masu na mga lehon hagugo dos ni roha dos ni pakateon keluarga besar marga gultom do keluarga besar si solho na sida asa tulus ulaw ni mardala do dengan apulam mo naposomi pargoguam mo Tuhan patiurom mo pardalanan nang dinalaw mula mo si tumidanon tuhuriam kabepe pasar melintangon pasu-pasu na posomi dongani urupi pargugoy asima roham ale Tuhan debata Jehovah saha dihoma daging nang todinami tarlumobi diaka na marhobas ni minggu arianon nang di penerima tamu nang diaka pokal grup sian wiksada ima songot tada minggu keluarga Tuhan tarida matutu Tuhan didengga di basam di pakatidak konon nasida siana kayana komu na met inanami akka amanami dipakeho nang di para roh Tuhan memuji pasangapong war munabadia pasu-pasu ma Tuhan diharadio diukap di rohani anak komu na meti akka inanami amanami Tuhan lapatu begihon ede puji-pujian marsangap magwar munamar mulai pasu-pasu nang song leader pasu-pasu nang parkibot nang litu parageda partiting nang napapungu pelehen ho mana masu-masu na sida salukna tangihong mapangidon nami mengasahon gorena mu Tuhan Yesus Kristus martangi kami tuho amin.